यसु अलमसीह के नाम में आपको सलाम। आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईमान में एक होना। प्रेज़ गॉड। आइए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 133 और उसकी पहली आयत से। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें, और खुदा का शुक्र करते हैं खुदा के इस जिंदा कलाम के लिए। और ये किस तरह से होगा? ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। ये मिलकर रहना उस तेल की मानिंद है, और तेल लगाकर बादशाहों को और काहनों को मसा किया जाता था। तो मेरे अजीजों, जो मसा है, मसा के सबब से जो है बंधन टूट जाते हैं। इसलिए ये यीशु मसीह ने भी कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। जब हम एक हो जाते हैं तो इसमें इतनी ताकत है, ये उस मसा की मानिंद है जिससे बड़े बड़े जुए जो हैं वो टूट जाते हैं। अगली बात जो इसमें कर रहा है तीसरी आयत में, ये हरमून की औस की मानिंद है जो सिहोन के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का, यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म दिया। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि जो हरमून के पहाड़ हैं वहां पर बर्फबारी होती है, और सर्दियों में वहां बर्फ जम जाती है। जब धूप निकलती है तो फिर वो बर्फ पिघलती है। वो इतनी जमी हुई बर्फ होती है कि वो पानी वहां से जब निकलता है वो नदी नालों के जरिए दरियाओं तक पहुंचता है, दरियाओं से नहरों में पहुंचता है। फिर जहां जहां लोग फसलें उगाते हैं उन फसलों को दिया जाता है पानी, जिससे वो फलदार होती हैं। अगर फसल को वक्त पर पानी ना दिया जाए तो फल नहीं होता, पैदा होता। तो इसलिए वो औस कितनी पावरफुल है, जो सर्दी की शिद्दत से बर्फ बनती है, फिर पिघलती है, और मेरे अजीजों दूर दराज इलाकों तक पहुंचती है। इसलिए ये निहायत जरूरी है कि हम एक हों, हम मिलकर रहें। एक आयत मेरे साथ और निकालें खुदावंद के जिंदा कलाम में से। आप इफ्सियों 4 बाब और उसकी 13 आयत। यहां लिखा है, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के ना तक ना पहुंच जाएं। ये हम कैसे पहुंच सकते हैं? हम का लफ्ज है कि हम ना पहुंच जाएं। अगर आप खुदा की आवाज सुनना जानते हैं तो फिर ये भी जानते होंगे कि खुदा आज की कलीसिया को किस तरह बुला रहा है। वो इसलिए बुला रहा है कि कलीसिया में ये गानगत हो। वो इसलिए बुला रहा है ताकि हमारे तफरीके खत्म हो, हम मसीह की दूसरी आमद की तैयारी के लिए इकट्ठे हो जाएं। ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम इकट्ठे हों, हम एक हों, हमारा ईमान एक हो। आज अगर गौर किया जाए तो सबसे पहली कलीसिया जो है वो हमारा खानदान है। एक खानदानी कलीसिया होती है, एक मकामी कलीसिया है, एक आलमगीर कलीसिया है। सबसे पहले हमें खानदान ने एक होना है।
میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا ایک ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض کا اگر بیوی کسی اور مشن کیا اور شوہر کسی اور مشن کا ہے، میں نام نہیں لیتا مشن کے، تو وہ دونوں میں اختلاف چل رہے ہوتے ہیں، وہ کھینچتی ہے میری مشن میں آؤ، وہ کھینچتا ہے میری مشن میں آؤ۔ تو میں کہتا ہوں ہم سب مشنوں کا ایمان تو ایک ہے، خدا ایک ہے، باپ ایک ہے، بیٹا ایک ہے، بپتسمہ ایک ہے، روح ایک ہے۔ جب یہ سب کچھ ایک ہے تو ہمیں بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہم ایک ہو جائیں، میاں بیوی ایک ہو جائیں، ان کے بچے ان کے ساتھ ایک ہو جائیں، ایمان میں ایک ہوں۔ ہم ایمان میں ایک ہو سکتے ہیں، رسومات میں نہیں ہو سکتے تو ایمان میں ایک ہو سکتے ہیں۔ لیکن صرف اس بات کا خیال ہی بہت سے ایمانداروں کو پریشان کر دیتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ میں کسی اور گرجا گھر میں جانے والے شخص کے ساتھ کیسے ایگانگت رکھ سکتا ہوں، میں اپنے عقائد چھوڑ کر اس کے ساتھ صرف اتحاد کی خاطر کیسے متفق ہو سکتا ہوں، اور اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کلام میں جو بیان کیا گیا ہے، جو کلام کا عقیدہ ہے، وہ یگانگت پر منحصر ہے، وہ کلام پر منحصر ہے۔ افسیوں 4:14 کے مطابق اگر ہم تعلیم کے جھونکوں سے اچھلتے بہتے ہیں تو یہ بچکانہ رویہ ہے۔ تعلیم کے جھونکے اکٹھے نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگوں کو الگ کرتے ہوئے ہر سمت میں بہا کر لے جاتے ہیں، لیکن کلام ہمیں نہیں سکھاتا کہ ہم اپنے عقائد کی وجہ سے یہ بات سمجھنے میں میرے عزیزو ناکام رہیں۔ آپ اس بات کو سمجھنے میں کبھی ناکام نہ ہوں، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایمان میں ایک ہو جائیں، ہم ایمان میں ایک ہو جائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ماضی میں ہم اس بات کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں تو اسی کوشش میں رہیں کہ ہم ایمان میں نہیں بلکہ عقائد میں ایک ہو جائیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں اگر آپ غیر زبانوں کے معاملہ میں متفق نہیں، یا یسوع مسیح کی پشیدہ آمد کے وقتوں پر متفق نہیں، یا پانی کے بپتسمے کے حوالہ سے متفق نہیں، تو ہم بھائی نہیں ہو سکتے، اور رفاقت رکھنا بھی مشکل ہے۔ یہ غلط ہے، لیکن خدا کا یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں، خدا کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ خدا نے عقائد کی لمبی فہرست ہمیں نہیں دی، یہ عقیدہ ہے۔ خدا نے کبھی بھی ہمیں عقائد کی لمبی فہرست نہیں دی کہ اس پر عمل کریں۔ وہ سادہ سی بات ہم سے چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں پہلا یوحنا 3:23 میں ملتی ہے۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 23 آیت میں ملتی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں اور آپس میں محبت رکھیں۔ صرف ایمان لائیں اور آپس میں محبت رکھیں، یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور آپس میں محبت رکھیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہو گیا، آپس میں محبت رکھنا اور یسوع مسیح پر ایمان لانا، اور یہی مین چیز ہے۔ اس میں ہم ایمان میں ایک ہوں، سب کے ساتھ محبت رکھیں، کیونکہ ایمان نے جو کام کرنا ہے وہ محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ اگر ایمان ہے محبت نہیں تو ایمان مردہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے دوسروں سے محبت کرنی ہے، محبت سے پیش آنا ہے، ایک ہونا ہے۔ سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروع کریں، پھر پہلے خاندانی کلیسیا، پھر مقامی کلیسیا، پھر عالمگیر کلیسیا میں ہم ایک بنیں۔ یہ بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اپنے ہمسایوں سے بھی محبت رکھیں، ہر کسی سے آپ محبت کریں، اور ہم ایمان میں ایک ہو سکیں، کیونکہ میرے عزیزو اگر ایسا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم یہ باتیں پوری کرنے کے لیے باقی سب کچھ بھول جائیں تو عقائد کی وجہ سے تفریقوں کو بھول کر ایمان میں ایک ہو سکتے ہیں۔ ہم اکٹھے ہو کر اتنے مضبوط ہو جائیں گے
कि तलीम के झोंके कभी भी बहाकर अलग ना कर सकेंगे, कभी भी अलग ना कर सकेंगे। ऐसा होने से अबलीस परेशान हो जाएगा, क्योंकि जब खुदा के लोग ईमान में एक हो जाएंगे तो इस उसके लिए खतरनाक बन जाएंगे। ईमानदारों में, यगानगत में, दुनिया में उन्हें लामहदूद कुव्वत बख्शी जाएगी, लामहदूद, अनलिमिटेड कुव्वत आपके पास होगी। उस वक्त दुनिया भर में खुदा का रूह कलीसिया को एक होने के लिए कह रहा है। अभी और इसी वक्त आज ये फैसला करें कि हम एक हो जाएंगे। अगर किसी के साथ तफरीके हैं, कोई ऐसी बातें हैं, उनको खत्म करें और ईमान में एक हो जाएं, उसकी आवाज सुने और उस पर अमल करें, तो आप खुदा के बड़े बड़े कामों का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसे काम जिन्हें इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा, वो काम करेंगे जो दुनिया में आपने कभी होते हुए नहीं देखे। तो मेरी आपसे ये दुआ है, हम ईमान में रखें, ईमान में एक हों और मोहब्बत में खानदान एक हों। खानदानी कलीसिया जो है, जिसको यीशु ने कहा जहां 2 या 3 इकट्ठे होकर मेरा नाम लेंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। ये यीशु खानदानी कलीसिया की बात कर रहे हैं। फिर उस कलीसिया में, मकामी कलीसिया में जाएं, उनके साथ एक हों, फिर आलमगीर कलीसिया के साथ एक हों, और हम बरकत पर बरकत पाएंगे। हमारी पावर बहुत बढ़ जाएगी, हम कुव्वत पाएंगे, लामहदूद कुव्वत पाएंगे, और अपने सारे कामों को उन लामहदूद कुव्वत से कर सकेंगे। आए अपने हाथ उठाएं। आई सोनी बाप, यस्सु के नाम से मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। खानदान में जो तफरीके हैं, कलीसियाओं में जो तफरीके हैं, मकामी कलीसिया में तफरीके हैं, खानदानी कलीसिया में, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ आलमगीर कलीसिया में हम सब ईमान और मोहब्बत में एक हो जाएं। ये मत कहें कि ये उस चर्च का है, ये उस चर्च का है। हम सब एक हैं, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का बदन है और हमारा सर यीशु है। इसलिए हमें एक होने का फजल दे। हर तरह की बीमारियां, हर तरह का हसद, गुस्सा, तफरीके, नाराजगियां, बुगज, नाशरन इनकी जिंदगियों से जाते रहें। बड़ी बरकत और सलामती चाहता हूँ यीशु के अजीम नाम से, आमीन।